Hello, welcome back to my YouTube channel, Deti Neliana. Please subscribe, like, comment, and share ya guys. Today, we are going to study about what is adverb. Apa itu kata keterangan? Adverb is kata keterangan in Indonesian. Here is where my explanation begins. Check it out. Definitions of adverb. Adverb is a word used to tell how an activity happens or how someone does the activity. Kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk memberitahukan bagaimana aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan aktivitas tersebut. Adverb is a word used to explain verb, adjective, or others adverbs. Kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan, explain, menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. For example, loudly, slowly, now, today, here, there, in the class, and etc. The second, kinds of adverb, jenis-jenis kata keterangan. Okay, let's move to the next slide for the explanations. Kinds of adverb. The first, adverb of time, kata keterangan waktu. The second, adverb of place, kata keterangan tempat. The third, adverb of manner, kata keterangan cara. The fourth, adverb of frequency, kata keterangan keseringan. And the last one is adverb of degree, kata keterangan tingkat. Okay, I will explain one by one. Start from adverb of time. Adverb of time, kata keterangan waktu. Adverb of time is an adverb used to show when the event happens. Kata keterangan waktu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi menunjukkan kapan, waktu, kapan. Okay. Next, the example of adverb of time. Contohnya yesterday, tomorrow, next year, in 2020, at 1 o'clock, and etc. You can use the other adverb of time, kata keterangan waktu yang lainnya ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Look at the sentence. The first, I will visit my grandma tomorrow. Tomorrow is adverb of time. Kata keterangan waktu. Tomorrow, besok. Saya akan mengunjungi nenek saya besok. The second, she goes to school at 6:30 a.m. At 6:30 a.m. atau at a 6:30. Kalau secara American style-nya 6:30, tapi kalau secara English style-nya a 6:30. Ini termasuk kata keterangan waktu. We study adverb now. Now juga kata keterangan waktu. Sekarang artinya. Okay, let's move to the second
Adverb, that is a adverb of place, kata keterangan tempat. Adverb of place, in an adverb explained where the event happens. Jadi kata keterangan tempat adalah kata keterangan yang menjelaskan di mana kejadian itu terjadi. Di mana, where, di mana. It means that the place, tempat. The example here, di sini, there, di sana, below, di bawah, outside, di luar, in tambahannya in apa, misalnya at apa, misalnya on apa, and etc. Look at the sentences, lihat. I live in Simpang Perlang. In Simpang Perlang means the adverb of place, kata keterangan tempat. Then she puts the book on the desk. Dia meletakkan buku di atas meja. On the desk means the adverb of place, kata keterangan tempat. They go there. Mereka pergi ke sana. Ke sana di sini juga adverb of place. Next, we continue to the third adverb, kata keterangan yang ketiga. Adverb of manner, kata keterangan cara. Adverb of manner is an adverb used to show how the event done. Kata keterangan cara adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana peristiwa itu dilakukan. Manner cara. Jadi bagaimana peristiwa itu dilakukan atau bagaimana aktivitas itu dilakukan. For example, adverb of manner is put after the noun. Kata keterangan cara diletakkan setelah kata benda. For example, loudly, carefully, slowly, patiently, well, fast, together, and etc. Please read the text loudly. Please read the text loudly. Tolong baca teksnya. Ini kata bendanya, teksnya dengan. Jadi li di sini adalah dengan keras. Loudly, dengan keras atau secara keras atau dengan keras. Please read the text loudly. Tolong baca teksnya dengan keras. This is the adverb of manner. Dengan keras ini adalah kata keterangan cara. Kata keterangan cara untuk menyatakan membaca teks ini dengan keras. Cara membaca teksnya dengan keras. He drives the car fast. Dia mengendarai mobil dengan cepat. Untuk kata fast dan well tidak perlu ditambahkan li ya. Jadi nggak perlu pakai fastly. Untuk fast dan well itu tidak perlu ditambahkan kata li di belakangnya. The car ini kata benda. Jadi kan diletakkan setelah kata benda. Nah, the car ini kata bendanya atau objeknya. Setelah itu baru gunakan kata keterangan caranya. He drives the car fast. Dia mengendarai mobilnya dengan cepat. Yang ketiga, they do the homework together. Sama, together juga nggak perlu ditambahkan li. Mereka mengerjakan PR bersama-sama. Oke. Ini adverb of manner. Next, we continue to adverb of frequency. Kata keterangan keseringan. Adverb of frequency is an adverb which explains how often the activity done. Jadi kata keterangan keseringan ini adalah kata keterangan yang menjelaskan berapa seringnya, how often, berapa seringnya aktivitas itu dilakukan. Berapa seringnya aktivitas itu dilakukan. If the sentence has one verb without to be, so
we can put the adverb of frequency between subject and verb. Jika kalimatnya mempunyai satu kata kerja tanpa to be. Jadi, kita bisa meletakkan adverb of frequency-nya di antara subjek dan verb. Contohnya, we always play together. Always ini adalah adverb of frequency. Diletakkan antara subjek we dan kata kerja play. We always play together. Di sini ditambahkan together. Together ini apa tadi? Adverb of manner. Yes. If the sentence has no verb, jika kalimatnya tidak mempunyai kata kerja, jadi we can put adverb of frequency after to be. Jadi kita bisa meletakkan adverb of frequency-nya setelah to be. For example, she is always happy. Setelah to be. To be-nya is di sini. She is always happy. Dia selalu bahagia. We always play together. Kami selalu bermain bersama. Adverb of frequency, still adverb of frequency. Adverb of frequency usually explain a habit we do continuously. Jadi kata keterangan keseringan ini biasanya menjelaskan habit, kebiasaan yang sering kita lakukan. We do continuously, yang sering kita lakukan. Kebiasaan yang sering kita lakukan. For example, tadi seperti contoh yang sebelum tadi, always. Usually. Usually ini biasanya. Often, sering. Always itu selalu. Always, selalu. Usually, biasanya. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Never, tidak pernah. Frequently, biasanya. Masih banyak yang lainnya ya. Contohnya, you can find it. Kamu bisa menemukannya sendiri. My friends and I often learn English. Teman saya dan saya sering belajar bahasa Inggris. Ini adverb of frequency-nya, often. I always have breakfast. Breakfast ini enggak ada R-nya ya. Breakfast with my family. Saya selalu sarapan dengan keluarga saya. Always. Kata keterangan keseringannya always. She is never late. Dia tidak pernah terlambat. Tidak pernah. Adverb of frequency-nya. Next, the last one is adverb of degree. Kata keterangan tingkat. Adverb of degree is used to show how many degrees of an event. Kata keterangan tingkat digunakan untuk menunjukkan berapa banyak tingkatan. How many degrees. Berapa banyak tingkatan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Berapa banyak tingkatan sebuah kejadian. This adverb is usually put before adjective, adverb, or verb explained. Jadi kata keterangan ini biasanya diletakkan sebelum kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja yang dijelaskan. Diletakkan sebelum kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja yang dijelaskan. For example, just, to, very, quite, almost, extremely, enough, and etc. I am very beautiful. Kata very di sini termasuk adverb of degree. I am very beautiful. I just called you. I just called you. The teacher gives too many talks.
Too, terlalu. Guru memberikan terlalu banyak tugas. Too many tasks. They are extremely happy. Kata extremely ini sangat. They are extremely happy. Mereka sangat bahagia. Okay, that's a explanation about verb. I repeat once again. Adverb. There are 5 adverb. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, and adverb of degree. I think enough my explanations about adverb. I hope you can understand it. I will give you, thank you for watching. See you to the next video. Bye-bye.